Okay guys, no, magandang hapon sa inyo guys, no. Oras karon guys, no. Alas 3 na guys, no. Alas 3 o alas 2 pa, hindi ko alam guys, no. Okay, nandito tayo basketball court guys, no. Basketball court tayo, no. Okay, harap para eskwelahan, muntik na. Muntik na nadali. Eskwelahan pala yan dyan. Nanganasa pala ko ganina. Buti hindi ko na nasipyat. Okay guys, no. I-add ko sa YouTube channel ko, no. Boyd Colonia, no. Isang vlogger, no. Ulitin ko ha, i-add ko sa YouTube channel ko, no. Boyd Colonia, no. Sa vlogger ta, no. Vlogger ta. Okay. Ginina sana. Tatagom sana ko. Problema na hindi kayo tagom. Yung 100 ang singil eh. Wow, sana all. Kung babawi, yung sa tagom, babawi ang 100. Iwan ko lang kung babawi ba. Siguro lang, baka bukas guro o webista. Kasi hindi kayo tayo budget. Pero masaya kung putan tagong dati. Parang 65 naman niya natin. Umasa lang kakaroon mambili ka rin. Okay guys, no? Okay, i-add ko sa YouTube channel ko, no? Boyd Colonia, no? Isang vlogger, no? Vlog takaroon ko guys, no? Okay, nandito pala, no? Basketball court tayo, no? Hindi ko naman asa tayo nagruta mamaya. Okay, bisa buhangin na tayo ruta karon kasi medyo nasiplat ta. Mahal pa lang tagong 100 daw. Hindi maganda pala, basa lang ang sakyan ko, aircon, mabilis pa. 1000cc. Pati sa dulo hindi ka masisi guys. Okay guys. Okay, charot lang guys, no. Okay guys, no, nandito tayo sa basketball court na yun, no? Okay, nandito tayo sa mga ayan, no, na-eskwelahan dito guys, no. Yan guys, eskwelahan to guys, ha. Yan, nakita nyo guys, eskwelahan nyo guys. Okay. Okay, kuha na siya, kinder to kinder. Kinder to kinder. Okay guys, no. Okay, nag-magic sana ako, problema lang na eskwelahan. Taot-taot ko ro. Wala ba sila laglag pera? Wala sa magic ka ron. Basta walang laglag, wala po magic. Kung meron laglag, 20-20 lang. Pwede 100, pwede 500. Lingaw-lingaw ta. Okay? Maganda ng bira lang ma-magic ka ron kasi medyo high blood na naman ta. Ito lang. Okay, sako. Shoutout ng kulan ha. Yun ang guys. Tapos pasensya na guys na napagod lang din ako noon. Okay. Ito ko lang mamaya kung kaya ng mga bata magic ni. Basta kung meron siya nalaglag, 20-20, nagmamagic ta. Kung wala laglag, wala po magic. Okay? 20-20 sa kanan kasi mahal ng gasolina. Mahal ng bigas guys. Okay? Sige, salamat guys ha. Thank you ha. Nandito tayo sa basketball court. Okay. Sige. Okay, maraming salamat guys ha. Thank you ha.